हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में अनिष्का ने पेट एनिमल्स बताया है स्पेलिंग्स के साथ। बच्चों को पेट एनिमल्स याद कराने में ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hello, Anishka. Hello. Are you ready? Yes. Do you know pet animals? Yes. Okay, tell me. Cow. 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 Buffalo. 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 Dog. 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 Cat. 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 Horse. 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 Sheep. 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 Ox. 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 Camel. 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 Elephant. 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 Goat. 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 Pig. 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 Rabbit. 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 Donkey. 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 Monkey. 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 Hen. 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 Very good, Anishka. Okay, bye bye. Bye bye. Please subscribe the channel. Thank you for watching. Bye bye.